नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में जो खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में गज़ा की जो खबर होती है उसे पहली यानी अवलीन तरजीह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का जुल्म, जहाँ वहाँ पर जिस तरह का कत्लेआम किया जा रहा है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और इसके लिए ज़िम्मेदार है इसराइल और उसकी दरिंदगी। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 10 माह कबल यानी 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ, और उसके बाद से इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी किया, वो इंतहाई दर्दनाक है। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि आलमी बिरादरी अपनी मुजरिमाना खामोशी के ज़रिए एक अजीब तमाशाई का रोल या किरदार अदा कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक गज़ा का सवाल है, गज़ा से जो इत्तलात हमें मिल रही हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हम ताज़ा हमले की बात कर रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि नुसेरा जो कैंप है वस्ती गज़ा में, वहाँ पर ये हमला किया गया, और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 34 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है, जिसके साथ ही यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जाँ बहक होने वाले या शहीद होने वाले या शहादत नोश करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 40,602 हो गई है। जबकि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद के बारे में हम आपको बताते हैं कि 93,855 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ़लस्तीनी यानी इन फ़लस्तीनियों में जो अक्सरियत है वो मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो गई है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ 93,855 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से मुस्तकिल तौर पर माज़ूर होने वालों की अक्सरियत है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि गज़ा पर इसराइल ने जिस तरह की बमबारी की है, 1 लाख टन से ज़ायद धमाको मादा और बम बरसाए हैं, बमों की बारिश की है, राकेटों की बारिश की है। नतीजे में 90% गज़ा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। उसके बावजूद भी आलमी बिरादरी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। ख़ास तौर पर जो बड़े ममालिक है, ख़ास तौर पर जो अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं और दुनिया के आलमी रहनुमा का होने का दावा करते हैं, वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हद तो ये है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अमेरिका जैसा उसका कट्टर हलीफ उसे बड़े पैमाने पर हथियार और असला व गोला बारूद फराहम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का इंसाफ इस दुनिया में हो रहा है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया की तबाही के सामान किए जा रहे हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि मुस्लिम और अरब ममालिक को यानी इसका कोई होश नहीं है कि आखिर उनके खिलाफ क्या साजिशें की जा रही है, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि हमारी बेहिसी का भी सिलसिला जारी है। बहरहाल, जहाँ तक फ़लस्तीनियों का सवाल है, आपको बता दूं कि फ़लस्तीनियों को इसराइल जिस तरह अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब भी कई ऐसे फ़लस्तीनी इलाके हैं, ख़ास तौर पर अब तो मगरबी किनारे को भी उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और वहाँ के जो मुजाहिदीन आज़ादी है उन्हें क़त्ल करना शुरू कर चुका है। बहरहाल, फ़लस्तीनियों को इसराइल ने ग़िज़ा, पानी, यहाँ तक कि बिजली और हद तो यह है कि इंटरनेट तक रसाई से भी महरूम कर रखा है, क्योंकि उसे डर है कि उसका पोल कहीं ना खुल जाए, कि हुकूक़ इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ वो कर रहा है, जो ख़वातीन पर वो जुल्म ढा रहा है, ख़वातीन पर जिनसी हमले कर रहा है और मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, वो दुनिया तक पहुंच ना पाए। लेकिन आपने देखा कि आज सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है इसराइल की दरिंदगी से, और दुनिया ये कहने लगी है कि इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल और गज़ा का सवाल है या फ़लस्तीन की जंग का सवाल है, इसमें आप देखेंगे कि फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम का सिलसिला जारी है, लेकिन अमेरिका हो या उसके हलीफ ममालिक हो या नेटो हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, किसी ने भी इसराइल पर पाबंदी आयद करने की हिम्मत नहीं की है। जबकि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई जारी है या जंग जारी है, 918 दिन हो गए हैं, और आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और उसके हलीफ रूस पर पाबंदियां आयद करते जा रहे हैं। ये दोगलापन, ये दोहरापन जो है वो आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली।
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب دہلی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ضرور مرکزی حکومت، مرکزی وزارت داخلہ، یہاں تک کہ اروند کیجریوال کی حکومت کے ساتھ ساتھ لال قلعے کا تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دہلی کا جہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ذکر کیا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق ہے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نعرہ بالکل کھوکھلا ثابت ہوا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم آج نیشنل کانفرنس آف دی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، یعنی ضلعی سطح کے جو عدلیہ کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ایک قومی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ بھی موجود تھے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نے بہت دانشورانہ انداز میں بات کی۔ وزیر اعظم نے ایسے انداز میں بات کی جیسے کہ انہیں خواتین کی بہت زیادہ فکر ہے، بیٹیوں کی بہت زیادہ فکر ہے، ان کے تحفظ کو وہ یقینی بنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہیں۔ یہ وزیر اعظم نے اپنی باتوں کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ تو بہرحال ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں ان سے متعلق، یعنی ان جرائم سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کے جلد فیصلوں کی ضرورت ہے تاکہ قاتلوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ بہرحال ناظرین، وزیر اعظم کا یہ بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کولکتہ کے آر جی کار ہاسپٹل میں وہ ایک ٹریننگ ڈاکٹر کی عصمت ریزی کی گئی، اس کا قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سارے ہندوستان میں اس واقعے کے خلاف بہت زیادہ برہمی پائی جاتی ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹر میں کنڈر گارڈن کی 2 لڑکیوں کے ساتھ ایک وہاں کے جاروبکش نے جنسی حملہ کیا تھا، ان کا جنسی استحصال کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بدلہ پور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں کے مقامی عوام نے جس طرح کا احتجاج کیا، وزیر اعظم بھی شاید وہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو کولکتہ کا واقعہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اتراکھنڈ میں ایک مسلم نرس کا اغوا کیا جاتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس غریب کے بارے میں وزیر اعظم نہیں سوچ سکتے اور نہ ان کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی مرضی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے بارے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منی پور میں جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی، خواتین کی عصمت تار کی گئی تھی، انہیں برہنہ کر کے پریڈ کروائی گئی تھی، اس پر بھی انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا، اور کھولا تو پورے 78 ڈیز کے بعد، یعنی 78 دنوں کے بعد انہوں نے 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے اپنا منہ کھولا اور کچھ بولا۔ تو بہرحال وزیر اعظم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا حقیقت میں ہندوستان میں خواتین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور کیا ان کی اپنی حکومت، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا گجرات میں بی جے پی کی حکومت ہو، وہ خواتین کے ساتھ انصاف کر رہی ہے۔ یہ بھی وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں، یعنی 1-2 سال قبل، یعنی لال قلعے کی فصیل سے یوم جشن آزادی کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ناری شکتی ہندوستان کی طاقت ہے، اور اس کے بعد اسی دن آپ دیکھیں گے کہ گجرات میں بلقیس بانو کے قاتلوں کو، اس کے زانیوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی سفارش پر، اور آپ نے دیکھے کہ گجرات کی بی جے پی حکومت نے اس کے قاتلوں کو، اس کے زانیوں کو سزا مکمل ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ تو وزیر اعظم سے اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خواتین پر جو جنسی حملے ہو رہے ہیں یا مظالم ہو رہے ہیں اس کی جلد سے جلد مقدمات کی یکسوئی کی جائے، اور دوسری طرف ان کی حکومت، یعنی مرکزی حکومت اور بی جے پی کے زیر اقتدار گجرات کی ریاستی حکومت بلقیس بانو کے معاملے میں کیوں دوہرا رویہ اختیار کر رہی ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے، یہ تو ان کا اپنا ضمیر جانتا ہے۔ وسیم ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کہنے لگے ہیں کہ ہندوستانی عوام نے کبھی بھی سپریم کورٹ یا عدلیہ پر عدم بھروسے کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ عوام نے، اور خاص طور پر جو ممتاز قانونداں ہیں، جو وکلا ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، انہوں نے، اور حقوق انسانی کے جہدکار ہیں، انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ پر بہت شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا جب آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد ملکیت مقدمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ رنجن گگوئی، آپ دیکھیں گے کہ ان کے فیصلے پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے تھے، اور اس کے بعد رنجن گگوئی کو بی جے پی نے راجیہ سبھا پہنچایا، راجیہ سبھا کی رکنیت دے کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر
क्या हो रहा है कि रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया, क्यों भेज दिया गया? और एक उस फैसले सुनाने वाले में एक जज थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश का उन्हें गवर्नर मुकर्रर किया गया, तो आप क्यों किया गया, ये समझने वाली बात है। तो बहरहाल नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये काम के मामले में राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अपोजिशन जमातें हो, वो यही कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं करते नहीं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं केरला के केसरगढ़ ले चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि केसरगढ़ एक मशहूर मुकाम है और वहाँ ये कहा जाता है कि आरएसएस अपनी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँचाने की ख़्वाह थी। और उस सिलसिले में वहाँ 2008 में एक तशद्दुद का वाक़या भी पेश आया था, जिसमें 4 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए थे। और जिन 4 अफराद का कत्ल किया गया था उसमें मस्जिद बिलाल, वहाँ के केरला की जो केसरगढ़ इलाका है, वहाँ एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद बिलाल, उसकी इंतज़ामी कमेटी के सदरनशीन है सीएम मोहम्मद कुन्ही। सीएम मोहम्मद कुन्ही, उनकी उम्र 56 साल थी और उन्हें आरएसएस के 4 कारकुनों ने उनके बेटे के सामने कत्ल कर दिया था। और आपको बता दूं कि 2008 से ये मुकदमा चला और अब इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया है, यानी केसरगढ़ जो एडिशनल सेशन कोर्ट है उसने यह फैसला सुनाया और 4 आरएसएस के 4 कारकुनों या वर्कर्स को सजाए उम्र कैद सुनाई है। तो अब इस जो ये फैसला आया है उसका ज़बरदस्त खैर मकदम भी किया जा रहा है। और लेकिन आरएसएस कैडर में मायूसी की लहर फैल गई है, वो बरहम दिखाई देते हैं। बहरहाल जिन 4 वर्करों को, जिन 4 कातिलों को, वर्कर तो अब छोड़ दीजिए, अब कातिलों को सजाए उम्र कैद सुनाई गई है, उनमें 37 साल संतोष नायक, 41 साल के शिवा प्रसाद, 36 साल के अजीत कुमार और 40 साल के जी किशोर कुमार शामिल हैं। वैसे भी जहाँ तक समाजी जहदकारों का सवाल है और मुकामी लोगों का सवाल है, आप देखेंगे कि केरला में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर जानबूझकर ऐसा लगता है कि एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि केरला वालों में ये देखा जाता है, ज़बान को, मलयालम ज़बान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बल्कि मलयालम जो बोलता है उसकी कदर की जाती है और उसे अपने सीने से लगाया जाता है। सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि केरला के जब बाशिंदे अगर आपको सऊदी अरब में दिखाई देंगे या फिर मुत्तहिदा अरब इमारात या खलीजी ममालिक में वो बिज़नेस करते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पर उनके पास आप देखेंगे जो मुलाजिमीन होंगे उनमें मुसलमान भी होंगे, उनमें ईसाई भी होंगे, उनमें हिंदू भी होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उनका ताल्लुक़ केरला से होगा और वो मलयालम ज़बान जानने वाले होंगे। यानी केरला वालों को अपनी ज़बान से बहुत प्यार है और वो हर मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। लेकिन वहाँ जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं जानबूझकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश के और उसी साजिश के नतीजे में ये मस्जिद बिलाल की जो इंतज़ामी कमेटी के सदर थे सीएम मोहम्मद कुन्ही, वो नमाज की अदायगी के बाद अपने बेटे के साथ वापस आ रहे थे कि इन वर्करों ने, आरएसएस के इन वर्करों ने, इन कातिलों ने उन पर हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है और ये फैसला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक मिसाली फैसला है, जिसके नतीजे में आरएसएस अपना दिफा नहीं कर पाएगी। बल्कि अगर आपको बता दूं कि इस तरह के जो तंजीमें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन पर पाबंदी आयद करना चाहिए, क्योंकि ये नफ़रत को हवा देती हैं और इंसानियत को फ़रोग़ देने की बजाय शैतानियत की नुमाइंदगी करती हैं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं आसाम। आसाम के इसलिए चर्चे हैं आजकल क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत ज़्यादा बकवास करने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं, कांग्रेसी कायदीन कहते हैं। हर हद तो ये है कि अब जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम और बदनाम ज़माना हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ अपोजिशन जमातों बशमूल कांग्रेसी कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक FIR चाक नहीं किया गया, ना FIR दर्ज किया गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मुस्लिम दुश्मनी में ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। और आपको ये भी बताना है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते बल्कि तेजस्वी यादव, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के नौजवान लीडर हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ ही लालू प्रसाद यादव के सियासी वारिस है, उनके जानशीन हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं बहुत ही कड़वा कहते हैं, ख़ासतौर पर जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे होते हैं
ان کے خلاف جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو وہ تڑپ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تیجسوی یادو کا ایک بیان آیا ہے چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما کے جو ریمارکس ہیں ان پر، کیونکہ چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے اسمبلی میں مسلم ارکان اسمبلی کے لیے جو 2 گھنٹوں کی جمعہ کے دن نماز کی ادائیگی کے لیے وقفہ دیا جاتا تھا اسے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم دشمنی کے ایک بدترین مثال ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ہیمنتا بسوا سرما نے اس سے پہلے، آپ کو بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے اب ایک اور کام کیا ہے کہ مسلم میریج ایکٹ جو ہے اسے ختم کر دیا ہے۔ یہ قاضی جو سسٹم تھا آسام کا اسے ختم کرتے ہوئے یہ لازم قرار دیا ہے، قانون منظور کیا، اسمبلی میں پیش کیا ہے، منظور کیا ہے، اور اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان جوڑے کی شادی ہوتی ہے، یعنی لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تو اس کا اندراج سرکاری محکمے یا حکام کے ذریعے کروانا ضروری ہے۔ ساتھ ہی طلاق اگر ہوتی ہے وہ بھی اس کا اندراج کرانا یعنی رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حالیہ عرصے کے دوران ان کا ایک بیان آیا تھا جی، اشتعال انگیز بیان، اور سپریم کورٹ کو تو خاص طور پر اس کا نوٹ لینا چاہیے، از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا حالانکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ بکواس کرتے جا رہے ہیں اور عدالتیں اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ خاموش ہے۔ اگر عدالتیں حرکت کرتی ہیں تو پھر ہیمنتا بسوا سرما جیسے عناصر کو اپنا سر ابھارنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ جو اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بکواس کر رہے ہیں وہ بکواس بھی بند کر دیں گے۔ تو بہرحال تیجسوی یادو نے ان کے اشتعال انگیز بیانات پر، یعنی ہیمنتا بسوا سرما کے اشتعال انگیز بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہیمنتا بسوا سرما دراصل چینی ورژن ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو ہیمنتا بسوا سرما کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ تڑپ گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ بیان دیں گے تیجسوی یادو کے خلاف، اکھلیش یادو کے خلاف اور کانگریسی قائدین کے خلاف۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ملک کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ چیف منسٹر ہیں تو صرف کسی ایک مخصوص مذہب کے ماننے والے کے چیف منسٹر نہیں ہے، بلکہ ریاست کی تمام آبادی کے چیف منسٹر ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں مسلم کو میں اقتدار حاصل کرنے نہیں دوں گا، کبھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ میاں مسلم کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بیہودہ باتیں جو ہے ایک سربراہ حکومت کو یا چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتی۔ کم از کم انہیں ہندوستان کے سیکولرزم کا، ہندوستان کی جمہوریت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین، ہیمنتا بسوا سرما بنیادی طور پر بی جے پی کے قائد نہیں ہے، بلکہ وہ کانگریس سے وابستہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان پر جیسے ہی بی جے پی نے یعنی شکنجہ کسا مختلف بدعنوانیوں کے معاملات میں، تب وہ ڈر کے مارے بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ یہ تو اپوزیشن کہتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو حیدرآباد لیے چلتے ہیں۔ تاریخی شہر حیدرآباد فرقند بنیاد میں فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ اطراف و اکناف میں عوام اور خاص طور پر وہ لوگ کافی پریشان ہیں ہائیڈرا سے، جنہوں نے جھیلوں یا تالابوں یا کنٹوں کے قریب یا ایف ٹی ایل علاقوں میں اپنے مکانات تعمیر کروائے ہیں یا فارم ہاؤس تعمیر کروائے ہیں۔ بہرحال ہائیڈرا نے جس طرح کی کارروائی کی ہے اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ سیاستدان بھی پریشان ہیں اور دولت مند بھی پریشان ہیں، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ دولت مند ایسے مقامات پر اپنے مکانات اور فارم ہاؤس تعمیر کرتے ہیں جو لیک ویو کا یعنی جھیل کا نظارہ پیش کرتا ہے، یا جھیل کی طرف ہوتا ہے، یا پانی کی طرف ہوتا ہے، تالابوں کے کنٹوں کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں خوشنما نظارے یا مناظر دیکھنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ تو بہرحال اب ایسے لوگوں کی خیر نہیں ہے جنہوں نے ایف ٹی ایل اور بفر زون پر تعمیرات کی ہیں۔ بہرحال ہائیڈرا کی کارروائی، تازہ کارروائی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائیڈرا نے آج حیدرآباد میں خاص طور پر گگن پہاڑ علاقے میں ایک بی جے پی کارپوریٹر کی املاک کو جو ایف ٹی ایل پر تعمیر کی گئی تھی، بفر زون پر تعمیر کی گئی تھی، زمین دوز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ ملاردیو پلی کے جو کونسلر ہے ٹی سرینواس ریڈی، ان کی یہ جائیداد ہے، اور اس کے بعد سے بی جے پی قائدین میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جہاں تک حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ پروٹیکشن ایجنسی کا سوال ہے، اس کے کمشنر نے واضح طور پر اے وی رنگناتھ نے واضح طور پر اس طرح کے ناجائز اور غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے، اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رنگناتھ کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ریونت ریڈی نے اپنے بھائی
के भाई को भी यानी तिरुपति रेड्डी को भी नोटिस जारी कर दी है, जिनका मकान दुर्गम चेरू जो है वहाँ तामीर किया गया है एफटीएल इलाके में। तो बहरहाल आप देखना ये है कि हाइड्रा और क्या क्या कार्रवाई करती है। और इसके अलावा आपको नाज़रीन ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक हाइड्रा का सवाल है, वहाँ आज उसने 3 झीलों पर या उसके उनके एलएफटी इलाकों पर एफटीएल इलाकों पर जो तामीर की गई है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो गगन पहाड़ की झील का हमने जिक्र किया है वो 34 एकड़ अराजी पर मोहित थी और अब सुकड़ कर 10-12 एकड़ अराजी पर मोहित हो गई है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक गगन पहाड़ का इलाके का सवाल है, आपको याद होगा कि साल 2020 में ज़बरदस्त हैदराबाद में बारिश हुई थी, सैलाबी बारिश, और जिसमें बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए थे और गगन पहाड़ में भी ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान हुआ था। उसकी वजह ये बताई जा रही है वहाँ के झीलों और कुंटों के जो पेट है वो मिट्टी से बंद करके वहाँ पर तामीरात कर ली गई थी, जिसके नतीजे में पानी यानी दूसरी तरफ जाने के बजाय वहाँ ठहर गया था और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ जानी व माली नुकसान हुआ था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हाइड्रा ने 72 नई टीमें तश्कील दी है और एक पुलिस स्टेशन भी कायम किया जा रहा है जो ख़ास तौर पर उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए होगा जिन्होंने झीलों पर, कुंटों पर और तालाबों पर और बफर जोन में और एफटीएल इलाकों में मकानात तामीर कर लिए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हमने हैदराबाद में आपको हाइड्रा की कार्रवाई के बारे में बताया है, लेकिन महकमे मौसमियात का दावा है कि हैदराबाद में आइंदा चंद घंटों में शदीद बारिश होगी। वैसे भी यहाँ हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में मुसलसल बारिश है सुबह की अवलिन सातों से, और ऐसा लगता है कि आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है, मफलूज हो गई है, सड़कों पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही है। ताहम महकमे मौसमियात ने आवाम से कहा है कि अगर आपको अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, तभी घर से बाहर निकलिए, वरना अपने घरों में ठहरे रहिए। तो बहरहाल ये आज जैसे ही बारिश का आगाज़ हुआ, यानी सुबह 3 बजे रात से ऐसा लगता है बारिश शुरू हुई, उसके बाद स्कूल्स के तकरीबन स्कूल्स को तातील भी दे दी गई थी, छुट्टी भी दे दी गई थी। और ये कहा जा रहा है कि खुद हमारे पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है, वहाँ एक शख्स की मौत हुई है। इसी तरह अगर आप शुमाली हिंद में देखेंगे, वहाँ पर भी बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। ख़ास तौर पर गुजरात में जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत है, कहा यह जा रहा है कि 32 अफराद बारिश की नज़र हो गए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बारिश का सवाल है, आपको बता दें कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और जब बीमारियाँ फैलती हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद की बात करते हैं, तो उस्मानिया हॉस्पिटल का तस्वुर आपके जहन में आता है। बहरहाल रेवंत रेड्डी हुकूमत ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को अब गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। 32 एकड़ अराजी पर नया उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल कायम किया जाएगा, और जो मौजूदा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है उसे वैसे ही रखा जाएगा या उसकी तज़ीन नौ की जाएगी। इस बारे में हुकूमत ने कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दिया है, फिर भी ये कहा जा रहा है, ज़राए का कहना है कि इसकी तज़ीन नौ की जाएगी। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि सड़कों का सवाल है, गोशा महल के वहाँ बहुत तंग सड़कें हैं। अब देखना यह है कि वहाँ क्या डिमोलिशन की जो कार्रवाई होती है वो करते हुए अतराफ व अकनाफ में जो कब्ज़े कर लिए गए हैं, फुटपाथ हो या फिर आप देखेंगे नाजायज़ कब्ज़े हैं, उन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। ताहम एक बात अच्छी है कि आवाम की सहूलत के लिए जो काम किया जाता है उसमें आवाम को भी ताउन करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।